हेलो स्टूडेंट्स, ब्लू बेल्स क्लास 1 ये क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो चलो, इसके पहले जितना भी क्लास हुआ आप लोग सभी क्लास को शायद पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। এর আগে যতগুলো ক্লাস করেছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, পড়েছো। আজকে আবার আমরা পরে ক্লাস পড়াবো। তো চলো আমরা পেজ নাম্বার 17 বার করি। ठीक है, पेज नंबर 17। देखो, पेज नंबर 17 में लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे बट इन ए फ्रेंडली मैनर तक, अर्थात सूर्यदेव हवा को बोला था जे बॉडीली स्ट्रेंथ इज नॉट पावर, अर्थात शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता पावर यानी क्षमता नहीं होता है। ठीक है, इसका आगे क्या है, चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं क्लास 1 के लिए ये बहुत ही बड़ा कहानी है जो समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। Far below, a man was traveling on the road. Far below, वो देखो एक आदमी रोड पर ट्रैवल कर रहे थे। একটা লোক কি করছিল, রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এই যে লোকটা, এই যে ব্লু রঙের একটা কোট পরে কালো জুতো পরে লোকটা রাস্তার উপরে হাঁটছিল। এই লোকটাকে কে দেখলো? সূর্য দেখলো। কি বলছে সূর্য? হি হ্যাড এ ওয়ার্ম উইন্টার কোট অন। ওয়ার্ম উইন্টার কোট অর্থাৎ শীতকালে যে কোট মানুষ পরে, অর্থাৎ ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে কোট পরে সেই कोट के बोले वार्म विंटर। ठंडा से बचने के लिए लोग जैसा कोट पहनते हैं वैसा कोट का नाम है वार्म विंटर। तो ऐसा ही एक कोट पहन के एक आदमी रोड पर चल रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। सूर्यदेव ने दिखाया किसको? हवा को। और वो क्या बोला देखो, द मैन caught the eyes on the sun. The man caught the eyes on the sun. जो आदमी चल रहा था वो एक बार सूर्य को देखा, यानी सिर ऊंचा करके वो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो ताप है उसके प्रति देखा। বুঝতে পারছো? যারা বাংলাতে পড়ো বা যারা বাঙালি তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, যে লোকটা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, গায়ে তার একটা শীতের কোট পরেছিল, সে মানে তাপটা এত বেশি, রোদটা এত বেশি যে একবার সে উপর দিকে তাকালো সূর্যের দিকে। কি দেখলো? দ্য সান গট অ্যান এক্সেলেন্ট আইডিয়া। সূর্যের একটা এক্সেলেন্ট আইডিয়া ছিল। ঠিক আছে, এখন দেখো কি বলছে। ওয়েল, হোয়াই ডোন্ট উই ডু ওয়ান থিং, লেটস সি হু ইজ পাওয়ারফুল। এবারে সূর্য কিন্তু একটা জিনিস পেয়ে গেছে। বাতাসকে বলছে চলো এক কাজ করো, একটু আগে তুমি বলছিলে না যে কার বেশি ক্ষমতা, कौन ज़्यादा ताकतवर है। चलो हमको मिल गया है। वो जो रास्ता में एक आदमी जा रहा है ब्लू रंग का कोट पहनकर, क्या तुम उसको देख सकते हो? अब चलो प्रमाण हो जाता है, प्रूफ कर देते हैं किसका ताकत ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। वही अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो हम प्रमाण कर लेते हैं। फिर क्या हुआ देखो, दे सॉ ए मैन वेयरिंग ए कोट वाज ट्रेवलिंग ऑन द रोड। वे अर्थात सूर्य और विंड दोनों ही देखा जे एक आदमी कोट पहन के रोड पर जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, लेट अस सी व्हिच ऑफ अस कैन टेक द नेक्स्ट पेज। मैंस कोट ऑफ, सेड द सन।
सूर्य ने कहा, चलो वो जो इंसान, वो जो आदमी रोड पर चल रहे थे, चलो उसका कोट खोल के दिखाओ। तुम कोट खोल के मैंने खोल सकता है ना, मैं उसका कोट खुलवा के रहूँगा, आज प्रमाण हो जाएगा। देन वी विल नो व्हाट रियल पावर, तब पता चलेगा जे असली ताकत क्या होता है, তাহলেই প্রমাণ হবে যে আসল শক্তিটা কি। ও সান, ইউ মাস্ট রিয়েলি এনজয় লসিং। তো সূর্যের সেই কথাটা শুনে বাতাস এখনও বলছে যে তুমি কিন্তু এটা আমার সাথে মজা করছো। ইউ হ্যাভ গিভেন মি অ্যান ইজি ওয়ার্ক। अरे तुम्ही तो আমাকে खूब सहज एक काज दिले। तुम जो कह रहा है ना, ये बड़ी सिंपल काम है, इसको तो कोट अभी मैं उतार दूंगा। देखो, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर मी। এটা আমার কাছে খুব সহজ কাজ। কে বলছে? এটা উইন্ড বলছে, বাতাস বলছে। কাকে বলছে? সূর্যকে বলছে। কোন কাজটা সহজ? ওই যে সূর্য বলল ওই লোকটার কোটটা খুলতে হবে, সেই কাজটাকে বাতাস ভাবছে এটা সহজ কাজ, আমি খুব সহজে খুলে দেব। বাতাস ভাবছে কি আমি জোরে জোরে মানে বাতাস বইতে শুরু করে দেবো, লোকটা ভয়ে কি করবে, কোটটা খুলে দেবে। আই উইল ফোর্স দিস ম্যান টু রিমুভ হিজ কোট। বাতাস বলছে যে আমি লোকটাকে কোটটা খুলতে বাধ্য করব। आई विल फोर्स, मैं फोर्स करूँगा, यानी जोर डालूँगा। किस लिए? क्या करने के लिए? उसका कोट उतारने के लिए। बट आई मस्ट से यू माइट फील सॉरी टू डू दिस, सेड द विंड। हवा बोल रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जे लास्ट तक तुमको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। বাতাস বলছে সূর্যকে যে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে তুমি আমার কাছে সরি বলতে বাধ্য হবে। তার মানে কি বলতে চাইছে যে আমি এত জোরে জোরে বইতে শুরু করব যে লোকটা তার কোটটা খুলে দেবে, আর যদি লোকটা কোটটা খুলে দেয় তাহলে তো আমি জিতে গেলাম আর সূর্য হেরে গেল। तो सूर्यदेव क्या बोल रहा है? देखो सूर्य क्या बोल रहा है, डोंट वरी अबाउट मी माय डियर फ्रेंड, लेट अस सी हु इज पावरफुल, लेट अस बिगिन दैट, सेड द सन। तो सूर्य का कहना है तो चलो मेरे बारे में चिंता मत करो प्रिय दोस्त, चलो आज देख ही लेते हैं कौन पावरफुल है। चलो शुरू कर देते हैं। तो ये जो लेट अस बिगिन सेड द सन, सूर्यदेव यानी सूर्य बोला है, সূর্য বলা চলো আজকে আমরা শুরু করেই দিই, দেখাই যাক কে বেশি শক্তিশালী, তুমি না আমি। তবে তোমাদেরকে আগেই আমি গল্পটাতে যখন পুরো গল্পটার সারাংশ যখন বলেছিলাম তখন তো বলেই দিয়েছিলাম এখানে শক্তিশালী কে, সূর্য। কী করে সূর্য শক্তিশালী সেই গল্পের শেষের দিকে তোমরা জানতেই পারবে। এটাও যখন পড়াবো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, এর আগে যখন পড়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। তো যতই মানে বাতাস ফুটানি করুক না কেন ও কিন্তু হারবেই। সূর্য যেটা বলছে সেটাই ঠিক, কারণ সূর্যই হচ্ছে সমস্ত শক্তির মূল উৎস। তো চলো আজকে আর বেশি পড়াবো না, তোমাদেরকে যেটা পড়ালাম সেটা কিন্তু খুব মন দিয়ে তোমরা পড়বে। তোমাদেরকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মুখস্থ করতে হবে না, যে ওয়ার্ডগুলো নতুন নতুন মনে হবে, কঠিন কঠিন মনে হবে, সেইগুলোই তোমরা খাতাতে লিখে রাখবে এবং সেগুলোকে মুখস্থ করবে। তো চলো আজকের ক্লাস রিডিং ক্লাস এবং সেই রিডিংয়ের সাথে সাথে মানে বোঝানোর ক্লাস আজকে আমি এখানেই শেষ করছি।